ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ 2 ମେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ଆମର ଚେତକବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର PIQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛେ। देखी ना डेस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट लिंक देदेवी, चेक करने। आउ गोटे कथा समस्त अनुरोध करी, जदि वीडियो भल लगे काइंडली वीडियो को लाइक करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे। ओके, देख प्रथम क्वेश्चन आमर कौ चैप्टर ना उपसर्ग चैप्टर प्रख्यात। यार गठन रीति किपरि किपरि प्रख्यात आम तैयारी प्र जुत ख्या जुत त। एठी प्र आमर कौन ना मन रखिए, प्र हूँ उपसर्ग, ख्या हूँ धातु, आउ त प्रत्यय। उपसर्ग परीक्षा रे पचारदेव, उपसर्ग आमर केतेटा मन रखिए। उपसर्ग हूँ 20टा। उपसर्ग को कौन कह जाए, कौन कह जाए, ताकू पूर्व प्रत्यय कह जाए। ओके, परीक्षा रे पचारदेव प्रख्यात माने कौन। प्रख्यात माने हूँ आम कहीपर प्रसिद्ध, कहीपर नहले कहीपर बहु चर्चित। कौन ना प्रसिद्ध कहीपर, नहले आम बहु चर्चित कहीपर। तापर देख आमर विपरीत शब्द आसला ईषत। ईषतर विपरीत शब्द कौन हम ना प्रभुत्व हम। देख एठी अच्छी समक्य। समक्यर विपरीत शब्द कौन हम ना संपूर्ण हम। प्रचुरर कौन हम, 2टी हो पार, गोटे हो पार स्वल्प हो पार, नहले आम कहीपर अप्रचुर कहीपर। परीक्षा रे जो ऑप्शन टी थिबो आपण सेटा चूज करेंगे। ओके, तापरे देख फकीर मोहन सेनापति को ओडिया भाषा प्रेमचंद कह जाए। एठारे फकीर मोहन सेनापति कौन, देख एठी आमर 2टी विशेष्य अच्छी। ओके, आमर विशेष्य केते प्रकार, विशेष्य आमर 5 प्रकार। कौन कौन, नामवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, आ गोटे जो आम रहीगला यहाँ हूँ क्रियावाचक विशेष्य। जोटा गुण को बुझेब से गुणवाचक, जाति की जातिवाचक। तो जो विशेष्य गुण को बुझेब गुणवाचक, जो विशेष्य वस्तु को बुझेब वस्तुवाचक, आउ जो विशेष्य क्रिया को बुझेब ये क्रियावाचक विशेष्य। देख एठी 2टा विशेष्य अच्छी। कौन कौन, गोटे हूँ फकीरमोहन सेनापति, आ गोटे हूँ प्रेमचंद। देख क्या सहित तुलना कराई, फकीरमोहन सेनापति को प्रेमचंद सहित तुलना कराई। फकीरमोहन सेनापति ये कौन, गोटे ना, तेणु यहाँ कौन ना नामवाचक विशेष्य। जहाँ को आम तुलना करा, जहाँ क्या तुलना करचे, प्रेमचंद सह आम जहाँ तुलना करा कौन कह जाए ना जातिवाचक विशेष्य। जहाँ को तुलना करूँ सी होती नामवाचक विशेष्य, जहाँ सहित तुलना करूँ सी होती जातिवाचक विशेष्य। बुझीपार नथिबे, आउ थे कह देख ये कौन है, आम फकीरमोहन सेनापति को ओडिया भाषार प्रेमचंद बोली कहचे। माने कौन ना आम फकीरमोहन सेनापति को प्रेमचंद सहित तुलना करुचे। क्या तुलना करुचे, फकीरमोहन सेनापति को। तेणु फकीरमोहन सेनापति होती नामवाचक विशेष्य, किंतु क्या सहित तुलना करुचे, प्रेमचंद सहित। तेणु प्रेमचंद कौन, यहाँ ना हेले यहाँ हम जातिवाचक विशेष्य। भावुची बुझीपारे। तापर आमर पति शब्द आसला, देख लता। लतार पति शब्द कौन हम ना बल्लरी हम। मुदीर, मुदीर कहार पति शब्द, कहार मेघर। यदि परीक्षा रे पचारदेव मेघर आउ किसी पति शब्द कह, तेज कौन हम ना गोटे हो पार कादम्बिनी हो पार, ना जिमुत हो पार,
ନିରୋଧ ହୋଇପାରିବ, ବାରିଦ ହୋଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମର ପୟଦ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ହେବ? ମୁଦିରର ମୁଦିର ମାନେ କ'ଣ? ମେଘ, କାଦମ୍ବିନୀ, ତାପରେ ଘନ, ଜଳଦ, ଜିମ୍ବୁଦ, ମେନ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ ବାରିଦ ପକେଇବ, ତାପରେ ଜିମୁତ ପକେଇବ, ନହେଲେ ବାରିଭ ପକେଇବ, ଏତିକି ପକେଇବ। ତାପରେ ଅରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଶତ୍ରୁ। ତ ଦୀପ, ଦୀପ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ହାତୀର। ତାପରେ ସନ୍ଧିରୁ ଆସିଲା ଉଲ୍ଲେଖ। ଉଲ୍ଲେଖ ଆମର ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଇଛି? ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିବ ଏଇଟା କେଉଁ ସନ୍ଧି, ମନେ ରଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? ସନ୍ଧି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ। ଲେଖି ରଖିବ, ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ପଦର ମିଳନକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ, ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ। ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆ ରହୁଛି, ଏଟା ଆ ରହୁଛି, ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହଳନ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। କେମିତି ନା ଆଶୀରି ଯୁକ୍ତ ବାଦ। କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହେବ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ପେଲିଂ କେମିତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାମାରରେ ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ଆବିଷ୍କାର, ଆବିଷ୍କୃତ, ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ରୂଢ଼ିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠକିବା। 4 ଦଉଡ଼ି କଟା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳୁଙ୍ଗା। ତାପରେ ଏହା ଭିତରୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ଦେଖିବେ କେତେକ ପିଲା ଥିବେ ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପୁରା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସିଥିବେ ବା ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ବସିଥିବେ। ମାନେ କ'ଣ? ନା ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 2 ପ୍ରକାର। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମର କେତେଟା? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି 4ଟା, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର 7ଟା। କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଆମର ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁ। ତାର ବାକି ତକ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଅ ହେଉଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା? ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଔ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଇଏ 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କ'ଣ? ନା ଐ। ଆମର କେଉଁ 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ। 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଔ, ଏହିପରି ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ, ଏ 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରେ ଆସିଲା ଲବ। ଲବର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନା ହର ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପୁଣି ବିଶେଷରୁ ଆସିଲା ଛାତ୍ରଟି ଗାନ କରିବ। ଗାନ, ଗାନଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ଛାତ୍ର ଉପରେ ଥାନ୍ତା, ଛାତ୍ରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ନୁହଁ କି ନାମବାଚକ। କାରଣ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଜଣକୁ ବୁଝଉନି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଓକେ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁ ଦେଇନି ନା। ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ କ'ଣ?
आमे इंग्लिश रे जाको प्रोनाउन कहि थाउ जोटा विशेष्य बदल बसता जमती कि गोटे एग्जांपल देबी राम चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े चतुर्थ श्रेणी पढ़े काली तार परीक्षा आरंभ हम कौन ना राम चतुर्थ श्रेणी पढ़े काली तार परीक्षा आरंभ हम तार आम जो ये तार यूज कले ये क्या बदल यूज कले राम बदल यूज कले तार हूँ सर्वनाम विशेष्य तुम जान विशेष्य हूँ गोटे आमर नाउन एठी जो अव्यय रहा अव्ययटा कौन ना आमर अव्यय क्या कहुए ना स्थान काल वचन जोटा कि परिवर्तन हम ना बुझीपार न गोटे एग्जाम्पल दूसरी राम रामटी खाइब है मुझे जदि कहबी क सीताटी खाइब कहबिनी ना कहबी सीतारे खाइब कहल से टी लगेबी कि नहीं टी लगेली किंतु राम हूँ ये पुल्लिंग सीता हूँ स्त्रीलिंग किंतु ये टीटा जो मुझे अव्ययटा यूज कली राम भी टी यूज कली सीता भी टी यूज कली एठी मोर अव्यय किछि परिवर्तन है कि किछि परिवर्तन है ना तेणु अव्यय स्थान काल तर वचन रे अव्यय केबे भी परिवर्तन हुए ना अव्ययटा आमर नाम विशेषण अंतर्गत तेणु आंसर कौन हम ना अव्यय तापर देख रूढ़ी आसला खंडा थारे चलवा यार अर्थ कौन ना अति सावधान रे चलवा औषध काटु करवा ए रूढ़ अर्थ कौन ना उद्यम फलप्रद हवा देख यहाँ आसीगला व्यंजन वर्णरू ओडिया भाषा रे व्यंजन मान मध्य क ठारू म पर्यंत ये जो 25टा वर्ण रही कौन कहुए देख मु आपको स्वर वर्ण कहली आमर 11टा व्यंजन वर्ण केतेटा 39टा व्यंजन वर्ण दुई प्रकार गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन आमर 5टी भाग में विभक्त गोटे हूँ क च ट त प कौन कौन ना कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य कौन ना कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य आपको वर्गीय व्यंजन कहुए मन रख वर्गीय व्यंजन को आमर स्पर्श वर्ण कहुए उष्म वर्ण कौन ना उष्म वर्ण हूँ आम 4टा 3टाक स तालबेश दंतेश मूर्धनेश आउ ह ये 4टा हूँ आमर कौन उष्म वर्ण अंतस्थ वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन प्रत्येक वर्गीय व्यंजन वर्णर शेष वर्ण को आम अंतस्थ वर्ण कही था जमती कचट तप क ख ग घ उ हूँ गोटे अंतस्थ वर्ण तो च छ ज झ निय हूँ गोटे अंतस्थ वर्ण यहीपरी अंतस्थ वर्ण आम 5टा अयोग्य वर्ण माने जे कि माने कहार साहाय्य न नहीं उच्चारित हम ना जमती आमर विसर्ग हो पार चंद्रबिंदु हो अनुसार हम ये हूँ अयोग्य वर्ण ओके तापर भूल उत्तरटी बाछ माया जुतबिन मायाबिनी तेजस जुतबिन तेजबिनी तपस जुतबिन यहाँ होता कौन तपस्विनी होता कही था तपस्विनी किंतु ये तपबनी हम ना ओके तो मेधा जुतबिन मेधाबिन ठीक अच्छे तापर शिखरी शिखरी कहार प्रतिशब्द ना पर्वतर सिंहर परीक्षा पचार मयूर पचार समुद्र पचार देख ये जो अच्छी समुद्र समुद्र तुम जान मेघरजा समुद्र से खाली धी धी लगे माने पयोधी बारिधी जलधी अम्बुधी समुद्र मयूर पचार मुझे कही केकी कलापी शिखी सिंहर परीक्षा पचार कौन केशरी पशुपति पशुराज मुगपति मुगराज पंचाश्य पंचानन ये सब जो क्रिया द्वारा वाक्य समाप्त हुए तो कौन कहुए समापिक क्रिया जहाँ द्वारा वाक्य समाप्त हो नहीं से असमापिक क्रिया नाम धातु क्रिया कौन विशेष्य और विशेषण को नहीं जो क्रिया गठित होता है ताकू नाम धातु क्रिया कहुए देख प्रत्यक्ष संधि किपरि तैयारी होछि प्रतियुक्त अक्ष एठी संधिर गोटे नियम यूज होछि ना हर्षई बा तीखई परे अ किंबा आ थिले आमर
ଇୟର ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଗରମରେ ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରୁନ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ପତି ଯୁକ୍ତ ଆଗମନ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। କେମିତି ନା ଦେଖ ହସେଇ ବା ଦିଗେଇ ପରେ ଆମେ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଥିଲେ ସେଇଟା ବ ଫଳା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପତି ଯୁକ୍ତ ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ପତି ଯୁକ୍ତ ଅନୁସାର ପ୍ରତ୍ୟାନୁସାର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଦେଖ ଏଠି ବି ସନ୍ଧିର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ହସେଇ ବା ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ହସେଇ ବା ଦିଗେଇ ପରେ ହସ କିମ୍ବା ଦିଗ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇଟା ବ ଫଳାଇ ପୂର୍ବତରେ ହସ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ହେଲା ଅଭି ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ, କ'ଣ ହେଲା ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ନାମ ଧାତୁର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇନଥିଲି କାରଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ବୋଲି। କୁଞ୍ଚ, ଦେଖ କୁଞ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ହାତ ହାତେଇବା, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼େଇବା। ସମୟପେକ୍ଷୀ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଅସମୟପେକ୍ଷୀ କ୍ରିୟା ମାନେ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିବ, ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବ। ଯେମିତିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଇଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ଖଜଣା ପାରସିକ ଶବ୍ଦ, ଠାକରା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆଠ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ। ଦେଖ ଦଶମରୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆଠଟା ହେବ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶେଷଣରୁ ଆସିଲା, ଦୀପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ ନାହିଁ। ବିଶେଷଣ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷ କରିଥାଏ। ବିଶେଷଣ ଆମର 8 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଯିଏ କ୍ରିୟାର ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ସେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଯିଏ ଗୁଣ ବୁଝେଇବ ସେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କଟକିଆ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ କଟକ ଯୁକ୍ତ ଇଆ, କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଟକିଆ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ନିବାସ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଗୋପନୀୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ'ଣ ପ୍ରକାଶ୍ୟ। ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଦନାମ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାବୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଓ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।